Ćao ljudi, sretan vam život. Ja sam Gigo, a ovo je moj prvi put. Ćao ljudi, sretan vam život. Ja sam Gigo, a ovo je moj prvi put da vodim ovce na ispašu. Nalazim se iznad Ramskog jezera u općini Prozor Rama na sjeveru Hercegovine. Ovaj kraj okružen je visoravnima, kršom i vrhovima planina Čvrsnice, Vran, Ljubuše i Raduše. Selo Zahum, koje sam posjetio, nalazi se podno planine Raduše, a u njemu danas živi svega nekoliko domaćinstava koja se uglavnom bave stočarstvom i poljoprivredom. Stari kažu da je sa početka 20. stoljeća ovdje znalo boraviti preko 100.000 grla stoke, a ja od jutros nisam sreo ni jedno. Moj domaćin Ivan, prema kojem sam se zaputio, jedan je od nekoliko preostalih pastira u ovom kraju. O, domaćine, O, kako je? dobro, kako ste? Dobro, pozdrav. Hvala. Vi ste Ivan, jel? Da. Kažu prijatelj životinja i ljubitelj prirode. Eto, tako. Sve najbolje sam tako čuo o vama. nekako. Hvala vam na gostoprimstvu. Dobro nam došli. Hvala vam što ćete nas prevozati sa ovcama. Tu sam na raspolaganju. Evo, koje je sad sam potrebno i cijeli dan. čuo sam dole sad pjesma, neka pčela. Da. Usput, baš ima i pčela, vidio sam. Da. Divno, divno. Da. Ovdje su i psi, vidim, Da. odmara jedan. Da. Hoće li oni s nama na put ili? Da, čim ovce iziđu i oni Idu i kreću. oni, jel? Da. Dobro, a jel svako jutro idete? Svako jutro. Aha. Koliko daleko? A neki 5-6 kilometara. Jel? Da. I kad se vratite? Predvečer, tako? Pa predvečer tamo negdje u 8, pola 9. Ja. Da. Sad ću ja ispustiti stoku. Na koju će stranu? Ići će desno. Aha. Haj. Kao i ljudi, ovce se različito oglašavaju kako bi prenijele svoje emocije. Pretpostavljam da sada dozivaju jedna drugu. Koliko ih ima? Pa ima ih oko 450. Što ovaca, što janjaca. Šarplaninci su neizostavan dio skoro svakog stada na ovim prostorima. Nije ni čudo, zaista su impresivne građe, a posjeduju i mnogo dobrih osobina koje ih čine vrhunskim čuvarima. Ivane, kako vi njih pustite naprijed, kako znaju gdje će? Ovce? Ja? Ha? Oj, Vi za njima? Šta one sve znali, mislim, to je instinkt kod životinja takav. Recimo, na primjer, koje vrijeme odgljiva, ona tačno iđe onaj kvadratni metar je pojela gljivu prije 5 godina. A kao onda ne zna ovo, trenutku treba. Ma ja znam. Pa znade, fju.
A Ivane, recite mi, ima li kiše? Kako je vrijeme? Kiše su nas ove godine zaobišle u malo širem luku. Tako da su ovi krajevi ostali baš ono što se slobodno se mora reći da je katastrofalna suša. Tako da ljudi koji se bave još uvijek što nas nešto ima sa ovim, tako da smo u velikoj neizvjesnosti šta će biti sa ovim po pitanju ispaše. Suša, znači? Da. Ovo više ova priroda sada sliči po boji trave na potkraj 10. mjeseca nego početak 7. Da. Ja, tako da su nam oči uprte u svaki oblačić koji se formira. Da. Ja. Koliko ima ljudi u selu? Pa ima nas ovdje još uvijek, ovi koji uzgajamo ovaca. To su doduše jedini stanovnici još uvijek ovoga sela, stalni. Jeste ima ovi povremeni koji se nađu ovdje za vikend ili godišnje odmore, koji su po inostranstvu ili rade na ovim područjima. Ima nas ovdje još, neki su već u ovoj tekućoj godini riješili stada, tako da nas ovdje još ima 4 domaćinstva. Znači, spalo je na 4 domaćinstva koji se bave ovom prirodom posla, u stvari uzgojem ovaca. Ako se uzme, recimo, po 2 osobe po domaćinstvu, znači 80 ljudi ti je ovdje, ono stalni koji su vezani životom i poslom za ovaj kraj. A vi ste ovdje odrasli, ili tako? Da, ja sam ovdje rođen, ja sam ovdje odrastao. Jel prije bilo ljudi, djece? Pa prije mislim, pomalo izgleda nostalgično. A kad sam ja krenuo u prvi razred osnovne škole, moje generacije je bilo 22. U razredu? Da. Dok je ovo vrijeme, onda kroz protok vremena i današnja ekonomska situacija napravila, mislim, pustoš, proizveden pustoš. A nismo u tom izuzetak, ovakvu sudbinu dijelimo na prostorima nestale Jugoslavije. A osobito ovi planinski krajevi koji nisu baš nešto ni gostoljubivi za život. Ovdje je uvijek bio gorući problem i danas dani je kako prezimiti sa stokom. Jer ovdje su jako škrte livode, mislim, ovdje se nije moglo nego ručno kosom kositi. Sa čime smo mi raspolagali. Hoćemo li dalje? Pobjeće nam ovce. Znaju li one gdje će? Znaju. Pa znaju one ako mi znali gdje su one. Evo neka 3-4 kilometra hodamo. Ivan je otišao na lijevu stranu, ja sam se izdvojio desnu. Psi su na začelju. Divan krajolik, priroda, vjetar. Treba gledati gdje stajemo. Ima zmija, ima i kamenja. Šiljato oštro kamenje. Rodilo ove godine. Sad ćemo stići do pašnjaka na kojem ćemo se zadržati neko vrijeme. Pašnjaci su otvoreni i nepredvidivi tereni. Zmije, kamenje i predatori koji vrebaju kada je nevrijeme predstavljaju stalnu opasnost za pastire i stado. Zato je pastirstvo posao koji mogu obavljati samo plemeniti i odgovorni ljudi i psi. Iako prekrasno izgledaju u zlatnoj boji, ovcama su puno draži zeleni pašnjaci. Suha trava nije njihovo omiljeno jelo.
zato se kreću puno većom brzinom nego što bi inače da je trava zelena i sočna. Njihova i naša sljedeća stanica je pojilište, mjesto na kojem će se napiti vode i predahnuti. Samo ti izvići, ovo je jednostavno. Ovo natakne dole, ono malo zaveže. Hoćemo li mi malo hlada kakvog naći, ako ima gdje? Pa trebalo bi vrijeme. Ajde, malo da i mi nahodali odmorimo. smo se i po suncu. Jest. Da. Da malo sjednemo. Da se malo i odmorimo, nadamo se da smo zaslužili. Jel, a nije neka hladovina, ali nije ni toplo. Ono, da je vrućina neka. Pa danas je sjeverac. Danas tamam prija na suncu. Jest. I vjetar je tu. Da, i vjetar je tu. Tamam hladi dovoljno. Jest. A ovo je ko oaza neka. Pa ovo ti je, dođe kao umjetna oaza, čatrnja je tu, korita, livanje vode kantom. To. Ja. Evo ovako, kad se malo ovdje ovce odmore i koja je voljna da pije, napije se, dolije se vode, ovce se uzimaju i gone se u plandište. To ćemo učiniti uskoro. To je nama naredna lokacija, ali evo kad odmorimo, malo ćete mi onda pokazati da i ja da ih počastim s turom vode na mene. Može. Može, nećeš li nalit periće? Može. Pa super. Nije puna, ali dovoljno. Pomalo, hajde. Dovoljno za početak. Evo ga, super. Ne bi ovce ostale žedne. Sad ću probat malo više. I sa Gigom i njegovim grabima. Hajde, do nivoa vodi, daj meni Gigo, evo ga. Od poteza, evo ga, buci. To, puna. Oho. Bravo Gigo, položio si ispit. Ja primit ću te u firmu ako budeš voljan biti moj radnik, a sada mi... Vrlo rado. Sada mi idemo dalje, nastavljamo... Na plandište, Na plandište, da. Dobro, hajde. Ivanov svakodnevni program osmišljen je da udovolji svim njihovim potrebama. Sada ovce vodimo u plandište, hladovinu u kojoj ćemo se i mi i one odmoriti. Evo, stigli. Evo, stigli smo u plandište, ovce smo spratili na željeno mjesto. Hladovina znači. Hladovina je, tu uživaju, preživaju. Lijepo im je ovdje. Da. Dobro. I je li ovo taj vaš proplanak? Da, to je lokacija. To je moje ljetno boravište. Ovdje se znači krijete u hladovinu, jel? Da. Da snimimo. Dobro, hoćemo li sjesti? Pa vrijeme bi bilo i da se malo sjedne. Hajde. Evo ovdje moramo pod ove borove. Može. Evo ga. Moramo skinuti ove ruksake. Taman ćemo sad prigrist bananu i kaficu napraviti. Zaslužili smo da se malo odmorimo. Jeste. Evo, vidjet ćemo šta ima u ruksaku. Evo imamo banana. Evo imamo u mene jabuka. Jabuka, imam i ja jabuka. Ali eto. Ponio sam, pa nisam ništa od ove hrane teško, što se kaže, nosio sve ovo neko... Pa ljeti je. Jest, lagano. Ljeti je i bolje lagano, više voća i povrća. Jeste za kaficu, jeste pretpostavit. Da, naravno. Obavezno znači kafica. A
Šta je gore ovo, ležaljka neka? Ovo je ležaljka, ovo ovdje. Da sam odvojen od zemlje, da ne bi eventualno zmija, a i da nisam na zemlji, da ležem na zemlji, da se ne bi prehladio. Aha. Da. Ima zmija, ima. Pa eto, pretpostavi da ima. Jest, ušao. Opreza, nikad dosta. Jeste imali tih problema? Pa nisam. A ima li mislim ima, vidjeli smo tragove, u raznim oblicima tragove mede. Da. Kako se čovjek ponašati s medom kad naiđe? Jeste imali te susrete? Pa da sam imao neki bliski susret, nisam samo iz pričanja drugih ljudi. Najbolje kažu leć, potrbuške na stomak i umirit se da, jer mededu ne možeš pobjeći. Ne možeš na drvo, ne možeš u vodu. Ne možeš mu pobjeći ako je on već nešto poduzeo. Brži je od Usaina Bolta. Da, samo kod mojih susreta izdaljega na jedan samo pojačan glas medved bi pobjegao. Bilo je to, da, plašljiv je, znači. Plašljiv je, inače on plašljiv. Mada ga se želi predstaviti kao opasnoga, ali ja nisam imao, čim čuje glas, povišen ton, medved pobježe. Baš ono pobježe. Svaka vam čast. Eto, tako. Galamit ćemo, možemo galamit ako ništa. To su moje iskustva sa medvjedom. A i kerovi. A tu su i psi, pa ja. Pa naravno, psi onda čim se podigne ton, pojača glas, kerovi drugčije reagiraju i otjeraju. Oni su tu, oni su tu. Da, čim se oni oglase. Zadnji bedem odbrane. Da. Dobro, fin je dan danas bio, lijepo mi je bilo. Danas je bilo dan koji se pamti. Da, divno zaista. I onako malo i umoran, lijepo je sjesti, ali ništa sad, kako bih rekao, ništa strašno, ništa previše, ništa. Sada jedino Gigo mogu bi probati malo moju ležaljku, skafu. Hoću probećanju obavezno poslije, a de mi samo recite šta nas to sutra očekuje, taj frizerski salon. Hoću ja moći to? Pa naravno da hoćeš. Jel? Ja ne sumnjam ja u Gigo. Sumnjam ja. Sumnjam u sebe. Sumnjam u sebe jer malo sam gledao po internetu videe, pa nije baš, eto, ko se ne bavi time nije mu najlakše. Bježi ovca ko ovca, treba je smiriti, treba je ošišat, a da je ne povrijedim pritom. Pa vrijedi probat ćemo. Probat ćemo. Da. Ako ništa neko malo janje da ja ošišam. Hajde da je probam onda. Hajde probaj. Nakon završenog dana i sabranih utisaka, koji svaki problem uvijek je u glavi veći nego što u stvari jeste, mislio sam da neću moći. Odnosno, mislio sam da će biti teže, znatno teže pastirstvo, čobanstvo, međutim, smiješna priča, lagana uz ovce, uz prirodu. Sa druge strane, mislio sam da ću imati problem i sa psima, jer nekako od malena se bojim pasa, ali eto u zadnje vrijeme trudim se da riješim to. Donekle uspijevam. Danas sam pogotovo uspio jer kažu da treba gledati gazdu, a ne psa. Kakav je gazda, takav je i pas. Gazda je bio dobar, psi su bili dobri. I to je to. Sutra nas očekuje šišanje ovaca, mene i Ivana, odnosno Ivana i mene. Pokušat ću da pomognem. Opet imam pretpostavku da to neće biti lagan posao, ali ovaj put stvarno to neće biti lagan posao jer trebao je odraditi i posao šišati ih, a u isto vrijeme dok se one ritaju truditi se da ih ne povrijedi. Bilo kako bilo, sad ću da malo odmorim uz cvrkut ptica. Pa ćemo sutra vidjeti novi je dan.